sa mga anak ni... Aisha. Darling, what's happening? Why are you so sad? My wife and my daughter want me to go home, but I cannot live here. No worries, darling. You can go. If you can go back here, much better. But if not, it's okay. I'll understand. Aisha, that is why I love you so much. You're a very nice woman. You understand everything. Because of love, Arthur. My love for you is more than everything. I love you so much, Aisha. I swear, I'll be back. Arthur, salamat ka uli ka na yun. Papa! Amo pa, hapit na kumudaga. Sa imong pagikan, 8 years old pa ko. Karon 13 na. Ay, sa umanak. Nahita mas papa o kabuhian. Dong, dako-dako naman tagpundo. Nagdaginot gid ko din Busa na katigong ko. So, sa 5 ka tuig ni mo sa gawas. Ayun na lang balik sa gawas. Gusto na ako. Nga ani ka na lang manarbaho. O magtukod tang negosyo. Bitaw pa. Ari ni kauban ka na naman ni mama. Pait kaayo ko to brata sa video call. Dili ka magakos. Dili pod mahikap. Oh, girlie, anak. Kadiyot, latuan ti kasi mong paboritong sudan ha. Dina ka lang. Oh, si Aisha. Malawag. Oh, kining, anak. Dito sa kaning mama ni mo, ha? Kinsa day nang nanawag pa. Ay, kauban ako sa gawas. Sige, ikaw na.